ربا إنك السيمودا ما بينا ينبلي أبا يا عمي لي سيتنا يسيحوا لي سلام تخاتلتي سول ميديا بزلهم وسلامكم يبزح رحوس كنيات او دامت رحوس كنيات بعلات النت رحوس كنيات بزلهم وسلامكم يبزح كل سلام يزلو اسك تخاتلتي سول ميديا اول سلام تبلو نزا صمدو تدقفو مالتيو اول سلام لكم صحافو تمكو صحفو زي تقولوا حدا نو سلام عندلينا او كيناتينا ندلي او كيناتينا نربح تبلوها خلته ولا حدا صقم زلو يكونن مو صبوق يزخي زلو ابوتاتنا ززرؤو لومي خحفز جمير لومو انقو حغوسنا انقو حغوسكم يقولكم زدلي لصعري عوت كل بصحنا يالنا كبرن موغوسنا حيتات مثل خال ايرترا خبرن موغوسنت زي صعد منغس ايرترا كل صبوق يزلو اسك اب كومنتي نحنا نزصمدو نز سلام ندغفوينا تبلو سلام تبل قال صحافو نو نحنا اين دغفونينا تبلغا صحافو توم كصحفو زي تقولغا حدا لسلام تدغفو مالتي لسلام زي تدغفوغا خلته مالتي سلازي نحنا كم ايرتراويان كن لعل زغونه نجر مريچانا سلام يقوم تخبر بريزيدنت هاجر ايرترا اتو سياسا فرق زولو خموغا قديم تغارالاي ايانا سولومون دراركا مصي ززودو دحاركا اول سعيدكا دزرؤو حجي بوقيلو كعص جميرلو خاب تግራይ كا لومي استفنوه ميسايل الله تميسايل كا ميسايل سلام اتتفني زلو حجي خاب تግራይ ميسايل سلامي حوحات كا ناي سلام سديدلو يدلو تغدايمو كل صبو يزلو ስለዚህ بستخالكم كدغفو ينز سلام زملك علكم مو تزكيلنا شرفنا حلينا تنبل مالتي تزكيلنا شرفنا حلينا تنبل بزغونه اسكه همته وخوننا مچم بلصقنا بዛ ናይ ጽምዶ ዓቢዶም የምዘለው እዚ ተፈልጦ ይሆን እዚ ተፈልጦ ይሆን ሓደ ካብቶም ቀንዲ ተኸፋሊ ናይ ብልጽግና ኮይኑ ናይ ፌደራል ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ሓደ ጋጣሚ ብርሃኑ ጁላ ሽልማት ሂቦ ነይሩ እጂ ማዕረኽ እንደይ ኣብ ኮብዶም ኣቲዎም ከም ዘሎ ማለት ቻኩቾ ስምዑዎ አሊና አስመራ ገባ ሰምታችሁ አሊና አስመራ ገባ ሰምታችሁ ሰማችሁ ይንጉድ ጨፈጨፉን ዘረፉን ገደሉን ሲላቸው የነበሩ የሻቢያ ወታደሮችን ሄዶ ሰላም ሊላቸው እንኳን ጨበጣችሁ ልትላቸው ነው እንጨብጣታለን እንዳልነው ልጨብጣት ገርሞኛል ስታሊን በጣም ደንቆኛል ስታሊን አስመራ ገባ ክብራትና ክብራን ወዳጆች ሌላው ህዋቶች ወደ ምንድነው የኔ ታይፕ ግድፈት ደግሞ ህዋቶች ወደ ኤርትራ እየኮበለሉ ነው በነገራችን ላይ ስታሊን ብቻ ሳይሆን ቀላል በማይባል ደረጃ ደጃፉ ላይ የቆሙ በጣም በርካታ የኤርትራ ማነው የትግራይ ክልል ባለስልጣን የነበሩ ሰዎች አሉ ስለነሱም ሰሞኑንም በተወሰነ ደረጃ አውርተናል ግን ዛሬም ትንሽ ጨመር እናደርጋለን ምናልባትም የነስታሊን ወደዛ መሄድ ደግሞ የበለጠ ነገሩን በደንብ የሚያበራ በደንብ የሚገልጽ ነገር ሆኖ አግኝተነዋል ማለት ነው ምክንያቱም እስካሁን ድረስ በጭምጭምታ በጉምጉምታ ሲባል ነበረ አሁን ግን በጣም በግልጹ
ህወሓቶችና هو عجزي تشاكشون تايز باللولو هو قد محجي بصنصنتا تبهايلو يخون قليل ناينا نزارب نيرنا حجيجن 100 حوحاتن شعبيان كراهو جميرو مالو انا خا سانطاي قرارب جميرو لهو اندحردا كحيلا سانطاي تقليله ناب موياله وي ناب كينيا وي كا ناب امريكا خهدم يبلكم مالو تسمعوا لهم تشاكشو كوميم تترجمو ببوليتيكا قانا بتعمي ردرد يلو بتعمي ترامار هاديمو اذا غداي زيا اذا ناي صمدو بتعمي صبوق ነገር ያሰርሕ ዘላ بحلفي ن4 كيلو ከምኡን ወዲ በሻሻ ልቡያ ጥያት ለዘላ ዝኻ ቀንድ ተኸፋሊ ቀንድ ዕሱብ ናይ ወዲ በሻሻ ኮይኑ ከምዛ ትሪእዎ ደለኹም ከዓ በቃ ስታሊን አስመራ አትዩ በቃ ትዝባሃል ዝነበረስ 100 ሓቂ እዩ ስለዚ ሳንጣኻ ቀርብ ቻክቾ እንድሕር ዳኺልካ ሸተትልካ ካብታ አዲስ አበባ ክትወጻሉ ትኽእል መገድታት እሳ ጥራሒና አናዲክ ንብለካ ንደሊ እምበር ፀገም ዘለዎ ኣይኮነን ንዓና መቐለ እስመራ ብድሕሪ ሕጂ ንዓና ዝዓግተና ዝኽልክለና ከምዘየለ እንድሕር ክኽልክል ኖ ኣነስ ኣብ ዛላምበሳ ኮይነ ደ ኣብራማ ኮይነ ደ ከምኡውን ብወገን ባድመ ኮይነ ደ ሽላሎ ዲ ሽራሮ ኣብኡ ኮይነ ክኽልክለኩም እየ ትብል እንድሕር ዳ ኮይንካ ቻክቾ ኣብኣ ምፃእ ተስካርካ በሊዕኻ ነዴታትካ ነቦታትካ ተፋኒኻ ምፃእ هو ليتن معلتن نحنا نعاسب كنحزاينا نيرترا خنوراينا كتبل نسخه نعاها حلال نعنا حرام زخونلو غيزي بكعيمو نعاها حلال نعنا حرام زخونلو غيزي ابكعيمو حجي باقا دولو بدولي سلازخونه بوزح ነገር ይዘሎ ከምቲ ዝበልካውን ስታሊን ጥራሕ ዘይኮነ ኣቲ ዘሎ ብዙሓት እዮም ኣትዮም ዘለው ላዕሎት ሰበስልጣናት ናይ ህወሓት ናብ ኤርትራ ብዙሓት እዮም ኣትዮም ዘለው ይብላሎ هو كما أفكا يقبرلك طرحنا خنبلك ندلي أو كما آتينا خنزارب ناتنا سرح يكونن بزغونه إذن أيتصمدو أمريكا كي ترفيو بتعمي بدبد دابيلوم زلو أبز حلف أوان ود بشاشا نتي حوحات نتي ناي مرجع بورد كم بسرزو كم مرجع بورد خمستالي تزاريبو نيرو أمباسادر ني أمريكا خا زبزب እንዳበለ ናብ ሽረ መጽዩ እቲ ጉዳይ አቀደም አቢልና ገሊጽና ነርና ማዕረኽ እንደይ ግን እዚ ጉዳይ ጽቡቕ ይኸይድ ከም ዘሎ ንሕና እንድሕርዳ ሰላም ጌርና እቲ ዞባና ወይ ከዓ እቲ ናይ ዕግርግር እቲ ናይ ኩናት ወረኺናት ክጠፍእ ስለ ዝኽእል እዚ ከዓ ረብሓ ንመን እንድሕር ላይልና ረብሓ ንህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ኤርትራን ረብሓ ንህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ኤርትራን እቶም ጻዓዱ ግን መንግስት ፌደራል እቴናይ ትግራይን ኤርትራን ጽምዶ ካብ ቁጥጥር ይወጽ በምህላው አሸማገልቲ ከምዝላኸ ተፈሊጥሎም ጽምዶ ሰላም ዘባህረሮም መራሕቲ ሃገራት ምዕራብ ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ለውኻትና በከተማ ሽረ ከውሕዙ ውዕለምሉ አምባሳደር አሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኤርቪን ማሲንጋ ምስል ዓለወት ሓለፍቲ ህወሓትን ኣዘዝቲ ሰራዊትን ርከበ ከም ዘካየደን ብዛዕባ ርከበ ትግራይን ኤርትራን ወግዓው መብርሂ ክወሃቦ ከም ዝሓተተ ጸብጻባት ሓቢሮምሉ ከም ዝፍለጥ ጸለውቲ ዝበሃሉ አክቲቪስት ትግራይ ናብ ኤርትራ መብጻሕ ከካይዱ ጸኒሖም እዮም ብዘይካዚ መራሕቲ ትግራይን ኤርትራን ውን ኣብ ሰላም ጸሚዶም ምህላዎም ዳርጋ በወግዕ ክነገሮም ምጽንሖም ዝሕባ ኣይኮነን ንኤርትራን ትግራይን ናብ ኩናት ኣቲኻ ክጽወት ተሓሲቡ ዝነበረ ናይ ክፉውጥን ንልዕሊ 2 ዓመታት ብዝወሰደ ከቢድ ናይ ዲፕሎማሲ ጻዕሪ ሙሉእ ብሙሉእ ፈሽልሎም ሎሚ ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ዳግም ናብ ኩናት ከም ዘይኣትዉ ተረጋጊጹም አንፈቶም ናብ መንገዲ ሰላም ኣቢሉ ይርከብ ብዘይካ ትግራዋይ አክቲቪስት ስታሊን ገብረስላሴ ናብ ከተማ አስመራ አትዩ ምስ ዝተፈላለዩ አካላት ርክባት የካይድ ምህላው ወነ ተሓቢርሎም ከም ዝፍለጥ ስታሊን ገብረስላሴ ምስ ኤርትራዊ አክቲቪስት አወል ሲዒድ ኣብ ፖለቲካ ሓቢሮም ክሰርሑ ተበጊሶም ምህላዎም ክሕበረ ጸንሕዩ ስታሊን ገብረስላሴ ኣብ ጽምብል 24 ጉንበት ክሳተፍ ምዃኑ ውን ይሕብረሎም ጽምዶ ሰላም ኤርትራን ትግራይን ብፍጥነት ንቅድሚት ይሕንብብ ኣብ ዘለሉ እዋን ምዕራባውያን ሃገራት ኣባራት ኪሎ ዘሎ መንግስቲ ስጋት ከም ዘለዎ ምንጭታትና ይሕብሩሉ ትግራይ አንፈታ ንሰሜን አቢላ መስመራት ተኸፈት ምህላዋ ይዝንገር ዘሎ በዚ ድማ አሰላልፋ ሓይልታት ዞባና ካብ ቁጥጥር ምዕራባውያን ወጻኢ ይኸይደሉ ክበሃል ይካልዩ ርክባት ኤርትራን ትግራይን መጽራይ ሓይልታት ምዕራብ ብሳተላይት ንደዋት ኤርትራን ኢትዮጵያን ክጸናጸኑ ይዕልሉ አባራት ኪሎ ዘሎ ጉጅለ ብልጽግና ኩነታት ትግራይ ካብ ቁጥጥር ይወጽእ ምህላው አሸማገልቲ ኣብ ምልኣኽ ይርከብ ትግራይን ሃገርነት ትገብሮ ቃልቲ እንተሃልዩ ክልተ ሃገራት ማለት ውን ኤርትራ ስዒባ ድማ ሱዳን ኣፍልጦ ክህባ ይዳለዋ ከም ዘለዋ ድማ ይስማዓሉ
ማታትን ቅድሚት እዚ ኦኬ ክቡራት ተኸታተልቲ ሶል ሚድያ ኣቀድማ ቢሉ ብተደጋጋሚ ክቡር ፕሬዝደንት ሃገር ኤርትራ አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ከምኡ ከዓ ላዕለዎት ሰበስልጣናት ናይ ኤርትራ ሰላም ፅምዶ ኣብ ዞባና ምስ ሱዳን ምስ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለዝኾነ እዚ ሕጂ እዋን ዝመፀ ዘይኮነስ ክቡር ፕሬዝደንት ሃገር ኤርትራ ብዘርኦ ዘርኢ ሎሚ ከዓ ኣብ ትግራይ ብጣዕሚ ኣዝዩ ደስ ዘብል ዜና ሒዝናልኩም መፂና ኣለና እሞ ናብኡ ከብለኩም ስልትና ከምዚ ኣመሰለ ነገር ንህዝቢ ትግራይ ዝውክል ኣይኮነን ብዝኾነ ይኹን መገዲ ህዝቢ ትግራይ ዝመሃሮ ተመክሮ ተማሂሩሉ ኣሎ ዝረኣዮ ካብ ዝኾነ ካልእ ህዝቢ ካብ ዝኾነ ካልእ ወገን እንታይ ከም ዘጋጠሙ ኣፀቢቑ ይፈልጥ እዩ ካብዚ ክወፅእ ይኽእል ኣለዎ ምስ ኤርትራ ዘባእስ ምክንያት የብሉን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ምስ ካልኦት ህዝብታት ናይ ኢትዮጵያ ዘባእስ ምክንያት እውን የብሉን ስለዚ እታ መልእኽቲ ዝኣኽለና ተማሂርና ኢና ኩልና ህዝቢ ትግራይ ኣይትኮነን ጥራይ ተማሂሩ ቅድሚ ዝኣገረ ግን ህዝቢ ትግራይ ካብዚ ዘለዎ መንቀራቕሮ ክወፅእ ይኽእል ኣለዎ ምስ ኤርትራ ዘባእስ ምክንያት የብሉ ምስ ካልኦት ብሄራት ናይ ኢትዮጵያ እውን ዘባእስ ምክንያት የብሉን ተመሊስና ናብቲ ናይ መጀመርያ ተስዓታት ዝነበረ ኦኬ ክቡራት ተኸታተልቲ ሶል ሚድያ ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ውድብ ሕወሓት ዶክተር ኣብርሃም ተኸስተ ብዛዕባ ሰላም ኣመልኪቱ ዝተዛረቦ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዘረባ ኣሎ እሞ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዶክተር ደብረፅዮን ሕጂ ከዓ ብጣዕሚ ኣዝዩ ደስ ዘብል ዶክተር ኣብርሃም ተኸስተ ብዛዕባ ሰላም ኣመልኪቱ መልእኽቲ ንህዝቢ ኤርትራ ዘመሓላለፎ ኣሎ እሞ ናብኡ ከብለኩም ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ዝኸይድ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ዝዘርኦ ሕወሓት ከዓ ሎሚ ብፅቡቅ ነገራት ተረዲእዎም ክዓፅድዎ ጀሚሮም ኣለዉ እሞ ንኺድ ናይ መወዳእታ ሕቶይ ክመፀቦ ከምቲ ዝፍለጥ ያው ውድብ ሕወሓት ይኹን ህዝቢ ትግራይ ምስ ጎረባብትና ኩሎም ሰላም የድልየና እዩ ክብል ይስማዕ እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ማለት እዩ ግን ገለገለ ሰባት እንታይ ክብሉ ይስማዕ እዩ ምስ ሻዕብያ ይራኸቡ ኣለው እዮም ዝብሉ ሰፋሕቲ ፀለመታት እውን ንዕዘብ ኢና ነዚ መሰረት ገይሮም ማለት እዩ እዚ ንምንታይ ከም ዝግበር ዘሎ ልብል ከመበገሲ ክንልዕል እሞ ምስ ኩሉ ሰላም ምግባር ከም ሓደጋ ዝረአየሉ ዘሎ ምክንያት እንታይ እዩ ማለት ይከኣል ሰላም ምስ ጎረባብቲ ህዝብታት ዝምልከት ምንም ዘሰክፍ ነገር ክህሉ የብሉን ሰላም እዩ ዘድልየና ምስ ኤርትራ ምስ ኣምሓራ ምስ ዓፋር ምስ ሱዳን ምስ ኣገው ምስ ኩሎም ሰላም እዩ ዘድልየና ረብሐና ዝጠቕመና ንሱ እዩ ሰላም የድልየና ጥራሕ ዘይኮነ ንሰላም ብዕቱብ ክንሰርሐሉ ኢና ምስሩ ብደንብ ኢና ክንሰርሐሉ ያ ብጣዕሚ ሓሪኖም እዮም ተሲኦም ዘለው ከምቲ ዝብሎ ማለት እዩ ምሕራን ማለት ኣብ ትግራይ ብጣዕሚ ዲግዲግ ተዓጢቆም ብጣዕሚ በቃ ንሰላምስ ክንሰርሐሉ ኢና ንሰላም ክንፀውጠሉ ኢና ኢሉ ብርእሰ ተኣማምነት ምስ ኩሎም ሰላም እዩ ዘድልየና ረብሐና ዝጠቕመና ንሱ እዩ ሰላም የድልየና ጥራሕ ዘይኮነ ንሰላም ብዕቱብ ክንሰርሐሉ ኢና ምስሩ ብደንብ ኢና ክንሰርሐሉ ዋው ስለዚ ብዙ ምንም ዘሰከፈ ነገር ክህልወና የብሉ ምስ ኤርትራ ሰላም ኢና እንደሊ ምእንተ ሰላም ከዓ ክንሰርሕ ኢና ብፍላይ ኣብቲ ህዝቢ ንህዝቢ وحج العلوت سب السلطانات ناي حوحات كاب زيرو تبقيسو ويكا العلا بيلون كاب جبوهم زوات الزراربا يكونن زبل قمتات يزلني بأنا سول ميديا كريو خلوه ويكا كعزوبو خلوه ولا تقنيتون قدم حجي دزرب زنبر زربا كاب زحالف اوانون دكتور دبرتين تخكل كمزي زربا يتزاريبو حجي خا نزي سلام زي كمتا امتوي زحبركم نزا سلام ندفع اللادو ويكا نزا سلام كان عنقفا زبل اماراتيتات يزلو نحنا كم يرتراويان لعل زخونه نجر سلامي زقدسنا مرجاناون كوينو ايفلطم كوينات تجدينا انا اتو دامبر اب تاريخنا بعلنا كوينات زبقسنايو ويكا بعلنا زوررنايو زي مريتنا زحازنايو ويكا زغوبتنايو هاجر يدن انتي دا كل غزي كوينات بزيناتنا مرجاينا ناتو زغساب زغونقا كلاتكم تخاتاتل سول ميديا نزي زباغاغس دلو يزرع الله تزريق جدا كم تقرب مزرع خايا ما يدليا صحا يدليا مكنخان يدليا
ንሕና ከዓ ነዚ ጉዳይ እዚ ከከም ኣማፃፅኡ ፀላኢ ሕብረ ቀቃያይሮ ክመፅእ ክእል እዩ ፀላኢ ሕብረ ቀቃያይሮ ክመፅእ ይኽእል ምፂ ኢሉ ሓደ ሰብ ንህዝቢ ትግራይ ክፃረፍ ክመፅእ ክእል እዩ ሓደ ከዓ ምፂ ኢሉ ከዓ ንህዝቢ ኤርትራ ክፃረፍ ክመፅእ ክእል እዩ ነዚ ነገራት እዚ ግን ብምንታይ ኢና ክንኣልዮ ንኽእል እንድሕር ዳኢልና ነቲ ዝበሎ ሰብ ኣናፃፂርና ንዑ ክንመልስ ክንክእል ኣለና ንኣብነት ሓደ ትግራዋይ ብዛዕባ ኤርትራ እንድሕር ዳ ተዛሪቡ ሕማቅ ነቲ ዝተዛረበ ንዑ ክንምልሰሉ ክንክእል ኣለና ህዝቢ ትግራይ ክንብል የብልናን ህዝቢ ምሓራ ክንብል የብልናን ህዝቢ ኦሮሞ ክንብል የብልናን ህዝቢ ኤርትራ ክንብል የብልናን ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ነዚ ጉዳይ እዚ ከዓ ብከምዚ ክንሕዞ ዓቲብና ክንሰርሓሉ ይግባእ ብወገን ተጋሩ ይኹን ብወገን ኣምሓሩ ብወገን ኤርትራውን ናትና እቲ እንኮ ምርጫ ሰላም እዩ ልዕሊ ማንም ከዓ ህዝቢ ኤርትራ በቲ ዝካየድ ዝነበረ በደላት ጥልመት ናይ ገዛእቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ሓደ ክልተ ቁርብተይ ቂር ክብሎም ዝኽእል ነገራት ክህሉ ይኽእል እዩ ካብ ዘይምርዳእ ወይ ከዓ ዝኾነ ነገራት እውን እቲ ጉዳይ ከይስዕብዎ ክእሉ ኮኑ ግን ብኣገባብ ብስነ ምግባር ንኩሉ ነገራት ክንውድሆ ይግባእ ማለት እዩ ንቐፅል ርክብ ብደንብ ኢና ክንሰርሐሉ ስለዚ ብዙ ምንም ዘሰከፈ ነገር ክህልወና ይብሉ ምስ ኤርትራ ሰላም ኢና እንደሊ ምእንተ ሰላም ከዓ ክንሰርሕ ኢና ብፍላይ ኣብቲ ህዝቢ ንህዝቢ ርክብ ብገፊሕ ክንከዶ ኣለና እየ ዝብል ምንም ዘሰከፍ ነገር የብሉ ናይ ገለ ኣካል ፍቃድ እውን ይንሓትት ንብዚ ሰላም ንክሰፍን ህዝቢ ንህዝቢ ክራኸብ በቃ ድላዩ ክገብር ምንም ፍሉይ ፍቃድ እውን ኣየድልዩ ስለዚ ሰላም ሰላም ኢና እንደሊ ንሰላም እውን ክንሰርሕ ኢና እዚ ማለት ኩናት ንደሊ ኢና ማለት ኣይኮነን ንምሽቁራር ንምስካፍ ዝግበር ተኣሽሙ እዩ ስለዚ ምንም ክንስከፍ የብልና ምስ ኣምሓራ እውን ንሰላም ክንሰርሕ ኢና ኣምሓራ ዘራኽበና መገድታት ኩሉ ክኽፈት ሰላም ክኸውን ሰብ ከም ድላይ ክንቀሳቀስ ክነግድ ክንሰርሕ ኢና ኤርትራ እውን ተመሳሳሊ ዓፋር እውን ከምኡ ዝሓሸ ተኣሽሙ እኒሄ ካብኡ ንላዕሊ ክኸይድ ክንሰርሕ ኢና ኣገው ተመሳሳሊ ሱዳን ከምኡ ስለዚ ምስ ጎረባብትና ሰላም ኢና እንደሊ ንሰላም እውን ብዕቱብ ክንሰርሕ ኢና ነዚ ከዓ ናይ ማንም ፍቃድ እውን ኣይንሓትት ካብዚ ዝሰግር ነገር የብልናን ንኩናት ኢልና ይኮናን ሰላም ነውርድ ምስ ጎረባብትና እቶም ከምኡ ዝብሉ ከምኡ ስለ ዝሓስቡ ክብሉ ይኽእሉ እዮም ንሕና ግን ሰላም ንብል ዘለና ስለ ዝጠቕመና ዘዋፀና እውን ንሱ ስለ ዝኾነ እዩ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰላም ተዋዒልና ኮን እዮም ንሻዕብያ ንኤርትራ ክንወቅዕ ኢልና ዲና ሰላም ጌርና ምስ ብልፅግና ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ጉዳይ ፖለቲካዊ እዩ ብሰላማዊ ፖለቲካዊ መገዲ ንፍታሐዮ ካብ ብኩናት ኢልና ኮይና ሰላም ጌርና ምስ ብልፅግና ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ በር ንካሊእ ኣካል ክንወግእ ኢልና ኣይኮንናን ሰላም ኣውሪድና ከምኡ ሓሲቦም ተነይሮም ንሕና ከምኡ ኣይንሓስብ ሰላም እዩ ዘድልየና ምስ ኢትዮጵያ እውን ኢልና ኢና ፕሪቶሪያ ተዋዒልና ሰላም ጌርና ስለዚ ምስ ካልኦት ጎረባብትና እውን ሰላም ኢና እንደሊ ንሰላም ክንሰርሕ ኢና ህዝቢ ንህዝቢ ክራኸብ ሰላም ክኸውን ምትእማን ክፍጠር ዘድሊ ስራሕ ክንሰርሕ ኢና ካብኡ ዘል ኣጀንዳ የብልናን ንምንታይ እዮም ከምኡ ዝብሉ ተልካ ንግን በቃ ስልጣኖም ትሕሎ ትናዋሕ ብከምዚ ስለ ዝኾነ እዩ ሰላም ተወሪዱ ድማ ሕቶታት ክበዝሕ እዩ እታ ሒዞማ ዘለዉ ስልጣን ኣብ ሓደጋ ክትወድቕ እያ ዋላ ተብዚ ዝነበረ ጉጅለ እውን ከምኡ ኮ እዩ ሰብ እናሸበረ ኩናት እዮም ዝደልዩ ሰላም ይደልዩ ሰብ እናሸበረ እናበለ ኮ እዩ ስልጣኑ ከናውሕ ዝፍትር ነይሩ እቲ ካልኣይ ምክንያቱ ከዓ በቃ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘለዎ ሕሽክርና ንምርግጋፅ እዩ ከምኡ ይብል ነይሩ ኣነ ዝሕሸኩም እዚኦም ሰላም እዮም እዚኦም ኩናት እዮም ዝደልዩ ሻዕብያ ኮይኖም ክወቅዖም እዮም ገለመለ ዝብል ያው ዘለዎ ሕሽክርና ንምርግጋፅ እዩ ዝመስለኒ ካብዚ ዝሓለፈ ኣጀንዳ ግን ህወሓት የብሉ ህዝቢ ትግራይ የብሉ ሰላም እዩ በቃ ሰላም ምባልና ከዓ
ክንስከፍ የብልና ምስ تا بريتوريا وعلى سلام عندي بريتوريا يتكبر كوينا نزل سلام يمصع سلام يورد ينا نزل لو علاونتنا يكبر تمازال حزب يملس زي مالت كوينات مصواع يكون وحس سلام كمت تتوعلنا يستغور ينا نزل مستوعل زي بلنا خا نسلام نسرح ስለዚህ ኣብዚ ኩላትና ምንም ክንስከፍ የብልናን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኣብ ደገ ዘሎ ትግራዋይ ንሰላም በርቲዑ ክሰርሕ ዘለዎ ምስ ኩሎም ህዝብታት ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ውድብና ህወሓት ዶክተር ኣብርሃም ተኸስተ ብፍሉይ ምስ ሚድያ ወይን ኣብ ጉዳይ ትግራይ ትእምትን ኢሉ እውን ውድብና ህወሓትን ኣመልኪት ካብ ዝሃበኸና ርእቶ ብሽም ሚድያ ወይን ካብ ልቤ መስግን ይቕንየለይ اوكي هنا اول بتعمين انا مسجن سلام لعلى زغونه نجر نزي قرن افريقيا خمس نحردا خينو حوحات مس منقس ايرترا خمس تري ودلهم قوم مرقص وسيدله بقى نزي سلام زي عقت يلم كل تግራዋይ كان سلام كصعرالو احنا خم ايرتراوያን كان سلام كنصعرالنا بتعمي ازي دسدبل دكتور بتعمي دكتور ابراهام تغسته صبو داي صبو لك كابا زي تفله مالتي دكتور دبرتيني تناي مخته كمت استهل ياو ترغاغم يلا علي بستفلالي منقد ነገር زي وقلص غيرنا انا احنا السلام مش كله ندلينا الا مش كله مس فيدرال منግስት ያው ስም غيرنا لنا تسمع بريتوريا تقصدو بلا ناستمع السلام كتسكرنا لنا فرايمنا لنا توجه تناي مخته ما جنوسايد وجه مش حد وجه يكون النير والعدتاتون ولا جن مش عدتاتنا احنا أنا بقى تزار خيولنا بالسمع مس إثيوبيا خوينا مس لازم أسمع مالتي قرابتنا خاجني ون عدي هنا يهون عندنا كل المحرر له بقى تأتي من كمان مرار حب تجري أبطأنا جنوسايد ناي تجري حزون قريبه من مرار تجري هون أو سلمتي أبدو بقتها قالوا قلنا تحت فيدرال منقسط إنه هاي نمبر إنه محرال خلي ما إرترا كم عدل له مش كلهم سلام يا السودان وني ومنجو استفتر تجمعات ولا يهلو معرف تراي السودان ون قالوا يا حزبنا وتسددوا كونيم توصلنا عمتاتنا لنا إحنا مش كلنا إلنا عفارس قرابتنا بفلاي مالتنا كم مستقراس بقتها استأساسرنا مش كلهم سلام إنا ندل إنا إلنا ثلاثتنا إيرترا مالكم زول كوي مش كل سلام إنا إلنا مش إيرترا وسلام إنا إلنا يذبها لكم بزحت يمكن مستقلز لذا أنا حادث السلام قونس سيترثنا تحلفة قونس نيرو نصوب أقوابي تعالى سرعات له بسرعة كألي نسخم زلوا غيرنا حزقن نقول زين أتين حزقن سلامنا ندلي نحوينا ندلي قدرنا نتكلنا ندلي لعله كله جن حزبنا كنا بوتيتنا ملأخت أنا وحلو فوز الدلي كم والكا وريتا يزيب زلو جيجاتات ما مهارق وخوني قبهم حلفت جيجاتات كتم مهارو لي كبا حجب كلتا تمغيلان ريان لنا أنا جيتا تشودو ناي دبرس يندل زنبهال نقم معات نهزب تقراي زغلو أبسقامن شجرنا اتيا من اسياتو اهليقا تبكر حجها مليسكا لان عداكم توازازيا نريان لنا ازو غوزايزي نهزب تقراي بزتقم ماغدي كتفتحو الى احنا كل زي اقول نهزب تقراينا حزب تقراي مسلو بسرعات اثيوبيا اندحر زغاس كوينو كمت مجمريا ويانا برتاو ألصق جمر هزواو حيلتات زغورا أبركتو دحارون هزواو جنبار مسكونا مليسو زغورا أبركتوتات لكعهم يتتمامتا كهون زغبو كونو إخانا يمنقست إرترا لذي حجون أو 4 كيلو زلو قلعة نابكال جيجاتات كي وسدا كتنقاط يقبا زعبات مس إرترا زغورتو حبي جيجا عندينيم
بهذا خطقدن بعد المدو قلدو إن كان نايدو كتسفح فعل حدش كارتا خللنا نابلكا حدش كارتا وسيخا زيد اللي نقرات وزح الوصان دي أجرا سو تمارلو يقبع هجي تمارلو يقبع جن كابت غاليش أنه نعرات كيلو محدارات ندعر حزب تجراي زود أكايدات عزغطل وينهم حزب إرترا أبوان حزب تجراي إيو تحكم السوس لزوانه فتحي سنزوانه سلازي إذا ما الأخت زي أزعل فلان ويانا لبغة تقبر بحزب تجراي كتحسب استراتيجي أغا أبرلطو تاريخه ومسرة داخل سرطة يقبأ أنبر ممز مسح عيلي زلزخنا تبع نافت النابلت كتكيد أي قبأ أنيو زبل ملأختي زلني أتي غالاي ملأختي ناب ترامبيو أوكي كبرات تخاتاتلتي سول ميديا هذا زمحبراو ميديا زنتف بتعامي نفعيو السلام كتالة تشعرون ليها مايكروفون ميديا دي جلز بهاد كزي تجاجي بتعامل نفعيها هذا جزء كان تزارت تجرينيا راح يكونوا نبي إرترازلو شعات بهراتين بستخالة كمتن إرتراويان تبل قال تتكم هذا جزء ولا دويلومون بس تزارت تجرينيا نراقب لنا جلز كل سوات هالو لازم زي أخذ الرما نحنا خم تجارون فوتوكم كندي بهرات هالهم نعاقاتكم مملكة كندي أوراق جارلو نعاقاتكم مملكة هاي ملكة الناني تجارو زعبا إرتراويان ملكة تأوشت ودايات دولو مالتي زي بزي أفلوطي سلازم نفعها أتسألون بتتقربو أنا 9 ميتاوي نزل السلام زي سرحيل كاتة حيسكي لها ليتن معاتن كات تشعرون لها لازم تصبصاب ود متصبصاب زبحال زملكوتا أكل لقدفو أقومو تزي تزاربناون تمراጭ يخون بتزلخا يقن قصن أوكي انتاي زبل حتى يخغريبكا ستالين قبر سلاسة ناب إرترا خيد الله نخبر بريزنت هاجر إرترا أتو سياسة فوركي على محتدت قبره كم تناي تي في إر زي كونس زوات رحتو مرحت إرترا وي بحفشة حزب إرترا أب تكبار دا أمبر كم زناي سكرين أيكون كم زناي سكرين أيكون متيخا مزراب سؤال كامل بارغن يكون قدامي نجار البريزنت سياسة فوركي يكون مخالوت لعلوت سبستاناتنا إرترا خواتر زغل بحطو يلا نبياتيو كم بعل جنرال سبحات إفريم كم خا بريزنت سياسة فوركي التزبولو وسكويني فرم تبهايلو فرمو إذن بريتورياون بحاتيرون نابز غربا جيزي جيتا تورد داز بولو بريزنت سياسة فوركي أقدمو زبولي اسكن اسمعيو انتاي زبللو أنا تقام زلوا يكونن تجبره أي جبره بزوح زارب قد يكونن أب كم زاتينا ممكن زارب عندلين التمنجس بعلو حزبه سلو زلوا حتى تاتجن خم بعل ستالين قبل سلاسة زامو سلو خالقت جازيتينياتات كم زين بريزنت سياسة فرق خبده زخد حتى خمسو يكونني اسمعي አሁን ይሄንን እዚህ ላይ ገታ ላርገውና ብዙዎቻችሁ ደግሞ ምን ጠይቃችሁኛል አድማጮች ስታሊን ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂን ኢንተርቪው ሳያደርግ እንዳይመለስ ባክህ ንገረው ወደ 20 ትሆናላችሁ ለምን ተነጋግራችሁበት ምንም አላቀ وانتاي زبللو بتعام نوفيو كم سب كريو كلكم مالتي زسبزي ستالين قبر سلاسس ن بريزيدنت سياسة فوركس على محتت كي قبر كالو خيت ملس توم تخاتاتلتنا تيكم وخا بزحات تقارو ن بريزيدنت سياسة فوركس على محتت كتقبرلو يتصبيلو إذا نجارزي تجميرو دامبر بدهر حجون بزح نجارات كسرح زلزغل قليل كبير نجار ونا يكونن زي قال محتت مس بريزيدنت سياسة فورك مقبار كخبد አይከልኒ በሺ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጽቡ ገይሩ ብዛዕባ ፖለቲካ መጻኢ እንታዩ ኩሉ ነገራት ሓደ በሓደ ክነግረካ ዝኽእል በሊሕ ፖለቲከኛ ስለዝኾነ ብጣዕሚ እትልዒልካ ዘለኻ ጽቡቕ እዩ ዝጽላ አይኮነን ንኺድ ይኸው እየተናገርኩ ነው ያለሁት አሁን አስመራ ያለው ስልክ አላውቀውም እዚህ የሚጠቀምበት ስልክ አውቀዋለሁ ግን
ንገረው እባክህን ብላችሁኛል። እስካሁን ኢንተርቪው ማድረጉና አለማድረጉ የማውቀው ነገር የለም። ፕሬዚደንት ኢሳያስን ስታሊን ማለት ነው። ግን እኔም ማምነው አነ ቴሌፎን ናይ ስታሊን ኣለኒ ግን ናይ ኣስመራ ወይ ከዓ ናይ ኤርትራ ቴሌፎን የብለይን ብዝተኻእለ መጠን ግን ንኽቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂስ ቃለ ምሕተት ልክዕ ከም በዓል ኢሳት ዝገበርዎ ቅድሚ ሕጂ ከምኦም ጌርካሉ ደትመፅስ ፅቡቅ ነይሩ ብዙሓት ከዓ ከምኡ እዮም ብፅበይ ዘለዉ እዩ ዝብል ኣሎ። ስታሊን ሲዝንድ የሆነ ጋዜጠኛ ነው። መጀመሪያ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጋዜጠኛ ነበር። ከሰላም ጠባቂዎች ጋር ከመከላከያ ሰራዊት ጋር የሆነም ወደ ተለያዩ ሀገሮች ሄዶ እንደነበር አውቃለሁ። እዚህም በቲኤምኤች ላይ ብዙ ትግል ያደረገ ነው። የ2 ዓመት ጄኖሳይዳል የሆነ ውጊያ ሲደረግ አሁንም የራሱ ሚዲያ ከፍቶ ዛራ ሚዲያ እየሰራ ነው ያለው እና እርግጠኛ ነኝ ፕሬዚደንት ኢሳያስን ኢንተርቪው ሲያደርግ አይመጣም። ካገኘነው እዚህም በሚጠቀምበት ስልክ ደውለን እነግረዋለን። የእናንተ ሪኮስት ስለሆነ ማለት ነው። አደራህን አሁን እየሰማኝ ከሆነ ስታሊን አምሹር ይሰሙታል። ኢንተርኔት ካለ ኤርትራ ውስጥ ማለት ነው። ኢንተርቪው ሳታደርግ እንዳትመጣ እያሉ ነው አድማጮች። በጣም ብዙ አድማጮች በጣም እየተከታተልከው ከሆነ እንድሕርዳ ትከታተሎ እንድሕርዳ ሃሊኻ ዝመደብ እዚ ቴሌፎን ናይ ኣስመራ ናይ ኤርትራ ስለዘይብለይ ዳ እምበር ብዙሓት ተጋሩ ተኸታተልቲ ናይ ዛራ ሚድያ ከምኡውን ብዙሓት ኣብ ውሽጢ ትግራይ ደሎ ከምኡውን ኣብ ደገ ዘለዉ ተጋሩ ንኽቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂስ ቃለ ምሕተት ደትገብረሉ ፅቡቅ ነይሩ ዝብል ወይ ከዓ ሕቶታት ይመፅእ ኣሎ እሞ እዚኣ መልእኽቲ ኣብ ጭሑለይ ዝብል ኣሎ። ከፍተኛ የሆነ አቴንሽን አግኝተሃል። ከፍተኛ የሆነ አድናቆት የሚሰጡህ አሉ። ከፍተኛ የሆነ ደግሞ ወኤርትራውያን ይኹኑ ተጋሩ ብጣዕሚ በቲ ዝገበርካዮ ወይ ከዓ እቲ ዝወሰድካዮ ስጉምቲ ብጣዕሚ አድናቆት ረኺብካ ኣለኻ። ብጣዕሚ ከዓ ህዝቢ ተሓጒሱ ኣሎ። ስለዚ መሊእኻ ፅደቅ እዩ ዝብለካ ደሎ የሚያወግዙህ አሉ። ያው እንግዲህ ይህ ሁሉ እንደሚኖር አምነህበት ተዘጋጅተህበት እንደሄድክ ምንም ጥርጥር የለኝም። ግን ከኤርትራ ስትመለስ ከኔም ራሴ እንደ ግለሰብም እንደ ማይክሮፎን ሚዲያም የፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኢሬቲቭ እንደሚጠይቀው ሳይሆን ቻሌንጅ አድርገህ ጠይቀው። ኣብዚኣ ማይክሮፎን ሚድያ ንበዓል ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ንመሪሕነት ናይ ኤርትራ ቻሌንጅ ክገብር ወይ ከዓ ብሕቶ ከዋጥር ዝኽእል ጋዜጠኛ ያለ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ እኮ በዓል ቻይና በዓል ሩስያ ከይዱ ፊት ንፊት ንዓለም ሓቂ እዝና ደጊፉ ዘስማዓ ኮይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂስ ከይዱ ኣብ በዓል ሩስያ ኣብ በዓል ቻይና ንዓለም እዝና ደጊፉ ኮይ ስምዒዋ ይደፎም ሞቲ ብዛዕባ ረድኤት እውን ቅድሚ ሕጂ ዝተዛረቦ ምስ አልጀዚራ ዲ ምስ ሲኤንኤን ድዩ ከምኡውን ኣብ ኬንያ ኣብ ዝኸደሉ እዋን እውን ብዛዕባ ናይ ውዕል ፕሪቶሪያ እኮ ንጋዜጠኛታት እዝኖም ደጊፍ ይስምዒዎ። ስለዚ እዚ ቻሌንጅ ዶ ደይ ቻሌንጅ ዶ ገለ ዝበሃል ኣብ ቅድሚ መሪሕነት ናይ ኤርትራ ተራ ነገር እዩ ማለት ስታሊን ክሓቶ ይኽእል እዩ። ሓቲትዎ ከዓ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ፍላስፋይ እቶም መራሕቲ ናይ ኤርትራ ፍላስፋይ ኖን ከምዚ ናይ ደርሆ ፖለቲካ ኣብ እግራ ጥራሕ ካብ ሜትሮ ኣርሒቓ ይትሓስብ ያ ደርሆ ከም በዓል ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ አቶ ኢሳያስ አፈወርቂን ካልኦትን ከም በዓል ጀነራል ስብሓት ኤፍሬምን ካልኦትን ማለት እዩ ኣርካናት ተጋደልቲ ኤርትራ ናይ 10 ዓመት ናይ 20 ዓመት ክነግሩኻ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ምውጣር ደይኮነ ዘልየኩም ደሎ ንዓኻትኩም ተጋሩ ብዛዕባ ከመይ ጌርኩም ሃገር ከም ትኾኑ በዓል ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ደትወከሶም ከመይ ጌርና ክንከውን ንኽእል ነዚ ሽግራት እዚ ብከመይ ክንሓልፎ ንኽእል ኣብዚ ዞባ እንታይ ከጋጥመና ክእል እንታይ ተገበርና ንዝብል ሕቶታት ብዛዕባ ትግራይ ዘተኮረ ጥራሕ ደተሓትዎ ደስ ምስ በለኒ ፅቡቅ ገይሩ ከዓ መፅሓፍ ሙሉእ ክነግረኩም ይኽእል እዩ። ስለምንታይ ይትረፍ እዚ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ናይ ዓለም ፅቡቅ ጌር ፈትፊቱ ከረዳእካ ዝኽእል እዩ። ሪኢኹሞ ኢኹም ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ኩሉ እቲ ዝብሎ እንዳኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ሕጂ እዛ ከም ናይ ቲቪ ኤረዶ ገለ ትበሃል የቕሬታ ማይክሮፎን ሚድያ ምስ ናይ ኣኽብሮት ማለት እዩ። እዚ ናይ ደንቢ ዕነት ዝደግሞ እዩ። ኩሉ ኤርትራዊ
ማስ ሚዲያ ብዙሕ ዝፈትዋ ኣይኮነን ኤርትራዊ ካብ ካሜራ ወይ ቪድዮ ንዓ ተቀዳሕ ክትብሎ በቃ ትማሊ ታንክ ዘቃጽል ዝነበረ ሞርታር ገይሩ ቅያድ ሰርሕ ዝነበረ ንዓ መፂኻ ኢልካዮ ካሜራ ቪድዮ ግን ንዓ ተዛረብ ኢልካዮ ከምኡ ናይ ምዝራብ ናይ ምልፍላፍ ወይ ከዓ ከምዚ ናይ ስክሪን ራእዩኒ ወይ ናይ ሾው ገለ ኣይኮነን ኤርትራዊ ናይ ተግባሪ ስለዚ እትሕቶኻ ፅቡቅ እዩ ደስ ኣይፀላእኽዎን ኣነ እውን እንደትገብር ደስ ምስ በለና ልክዕ ከም ናይ በዓል ኢሳት ኢኻ ትብሎ ዘለኻ ኢሳት እውን ቅድሚ ሕጂ በዓል መሳይ መኮንን ገይሮምሉ ነይሮም ንፕረዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ትክክል ኣለኻ ዝም ብሎ ያለውን አዳምጦ መምጣት አይደለም ወይ ደግሞ ይሄንን ጠይቃለሁ ብለ ወረቀት ሰጥተህ ከዛ በኋላ አብይ አህመድ እንደሚያደርገው ማለት ነው በነጋታው ደግሞ አንድ አዲስ አንብበህለት እሱ ደግሞ ተዘጋጅቶ መጥቶ የሚመልሰው መሆን የለበትም ኢንተርቪው አድርገው የቻልከውን ያክል ከዛ በኋላ ለህዝቡም እንዲሰማው ጥሩ ነው ለነሱም ብዙ ተመልካች ስላለ ለኤርትራ መንግስትም ለፕሬዚደንት ኢሳያስም የሚጠቅመው ኢንተርቪው ብታረጋው ነውና እዛ ሄደህ ያለ እንኳን ካንተ ጋር ይቀርና ከኢሳቶች ጋር ኢንተርቪው አድርጎ ስለነበረ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እምቢ እንደማይ ኦኬ ሕጂ ጽብቕቲ አልዒሉ ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ምስ ኢሳት ስለዝገበረ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሕጂ ከዓ ድሕር ዳታ ኻይሉስ ዛቤካ ይመስለኒ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ቃለ ምሕተት ትገብረሉ ይዝብሎ ደሎ እወ አቤካን ይዝብሎ ደሎ እምነቴ ነው ይህንን እያልኩኝ እንግዲህ አድማጮቼ ለአሁን እዚህ ይበቃኛል እስከሚቀጥለው ጊዜ ድረስ ሼር ላይክ አድርጉ ኦኬ ክቡራት ተኸታተልቲ ሶል ሚድያ ጽቡቕ ነገራት እዩ ዝኸይድ ዘሎ ሕወሓት እውን ናይ የውሃና መልእኽቲ ሰዲድሎ ዝብል ፅንጥንታ ንሰምዕ ኣለና እሞ ገለ ዝቁርብ ክልተ ሰለስተ መዓልቲ ገለ ክሰምዑ ኢኹም ምቕናይ ንኩሉ ንምርኣይ ሰላም እዩ ዘሎ እሞ ብጣዕሚ ጽቡቕ የቀኒየለይ ኩላትኩም ተኸታተልቲ ሶል ሚድያ ጽቡቕ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ከዓ 24 ጉንበት የቀኒየለይ ሰሰናይ يحميو
gere ma bina nekadamo bina hal madafina ma bina bale abaya amile سهداي ربا إنك السيمودا ما بينا ينبلي أبا يا عمي لي سيتنا يسيحوا لي